ሰላም ጥዕና ሃበልና ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ነስዓት እዚ ዝተዋደዱ እዋናዊ ዛዕባታትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ምስ ቻነልና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ዓድምና ናብ ዝርዝራቱን ክነሰጋግረኩም። ካብ 14 ጣብያታት ምምሕዳር ወረዳ ሕንጣሎ በአፈሙዝ ስልጣን ብዝሓዙ ኣይን ማሕደርን ብምባል ንፕሬዝዳንት ትግራይ ጥራዕኖም ከስምዑ ኢሎም ተወከልትን ዓበይቲ ዓድን ወረዳ ሕንጣሎ ሕዚ ናብ ከተማ መቐለ ደጀን ቢሮ ኸይዶም ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ልዕሊ 3000 ዓበይቲ ዓድን መላ ተወከልትን ወረዳ ሕንጣሎ ካብ 14 ጣብያታት ዝተወከሉ ኮይኖም ህጹጽ መፍትሒ ይወሃበና ብምባል ድምፂ እናስምዑ ኢሎም እዮም። እቶም ናብ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ መረረቶም ዘስምዑ ተወከልቲ በአፈሙዝ ዝተመደበ ኣመራርሓ እዩ ክለናን ስርዓት ይከበር ፍትሒን ገስ ህዝቢ ዝመረጹ ሕጋዊ ምሕዳር ናብ ቦቱ ይመለስ ዝብሉ ጭርሖታት ከስምዑ ተራዮም እዮም። ሕዚ እውን በተደጋጋሚ መላእ ነባር ህዝቢ እዩ ፍትሒ ዝሓትት ዘሎ ግልጋሎት እውን ኣይረክብን ዘሎ ባዕለይ ዝመረጽክዎ ምሕዳር ይመለስ እናበለ ይርከብ ፍትሒ ይወሃብ ክብሉ ድማ ተጋሩ ርእይቶኦም ኣብ ማህበር ይርከቦም። ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ እንታይ ግብሪ መልሲ ሂብዎም ዝብል ግን ዛጊድ ዝተሰምዐ ነገር የለን። ማርዳ ታይምስ ዘሎ ምዕባለታት እናተኸታተለ ካርበልኩም እዮም። ብኻሊ ሓበሬታም ኣብ ቀረባ እዋን በቦርድ መረፃ ህልውና ዝተሰረዘት ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ከተግብር ሓዲታ ሕወሓት ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ከም እትሰርሕ ድማ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ዓወት 20 ጉንበታዊ ዝውፅቶ መግለፂ ኣፍሊጣ። ሕወሓት ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ ኣላ። ሕወሓት ነዚ ዝበለት ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት ኣብ ዝውፅቶ መግለፂ እዮም። እቲ መግለፂ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ከም እትሰርሕን ሕዚ እውን እቲ ጽንተት ይቕጽል ከም ዘሎ ብምሕባር ብሓይሊ ዝተገወጠ መሬት ትግራይ ክምለስ ስቃይን ሞትን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝቢ ከብቅዕ ብጥሜትን ሕማምን ዝሃልቁ ዘለው ተመዛበልትን ዝተሰደዱ ወገናትን ናብ መረበቶም ክምለሱ ፀዊዓ። ዓለም ለኻዊ መደራደርቲ መንግስታትን ትካላትን እውን ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ተተግቢሩ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ከብቅዕ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ሓቢራላ። ህዝቢ ትግራይ ዛጊድ አንጻር ኩሎም ወረርትን ደርባዊን ብሄራውን ወፃዕን ጭቆናን ምንታልዋትካን ክብርኻን ከምኡውን መሰል ዓርሲ ውሳነ ኸይልካ ዝካየድካዮ ቃልሲ ዝኸፈልካዮ ክቡር መስዋዕትነት ዘመዝገብካዮም ድሙቓት ዓወታትን ጊዜን ኩነታትን ዘየስሶም ነበርቲ ታሪኻት እዮም እሞ ክብርን ምውሳን ህዝቢ ትግራይ ኢላ ተመንያ። ነዚ ዝተሓላለኸ መድረክ ቃልሲ በዲና ንምውፃእ ምንጪ ዓወትና ዝኾነ ሓድነትና ንምዝራግን ቀንዲ መለለይኻ ዝኾኑ ተቓላሳይነት ጽንዓትካን ተዓዋታይነትካን ንምሽርሻር ንዝግበሩ ምንቅስቓሳት ብውነ ብምርዳእን ብምቅላስን ታሪኽ ቃልስኻን ተዓዋታይነትካን ዓቂብካ ከም ወትሩ ናብቲ ዘይተርፍ ዓወት ከም እትምርሽ ውድብካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይተኣማመን። ሕወሓት እውን ቅድሚት ተሰሊፉ ስቃይካ ክሓፅር ተፈጥራዊ ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰላትካ ክኽበር ከምኡውን ናብ ቀጻሊ ባህግኻ ክትሰጋገር ሕጋዊ ታሪኻውን ሞራላውን ጉባእ ከም ትፍጽም ኣብዛ ምልክት ተዓዋታይነትካ ዝኾነት ጉንበት 20 ቃል ተኣቱ ድማ ኢላ። ብኻሊእ እዋናዊ ሓበሬታ ማርዳ ታይምስ ሰራዊት ኤርትራ ኬላታት ጋሕ ከም ዘበለ ተገሊጾም። ኣብ ቀረባ ደገፍቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ገለ ጸለውቲ ማሕበራዊ ሚድያ ጽምዶ ብዝብል ምሕዝነት ንምፍጣር ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ብዙሕ ከዘራርብ ምጽንሑ ይፍለጥ እዮም። እቲ ተበግሶታት ኣብ መንጎ መንግስታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምትፍናን ኣብ ዝዓምቐሉ ይካየድ ምህላው ድማ ዝያዳ ኣቓልቦ ስሒቡ ይርከብ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ገለ ካብቶም ደገፍቲ ተሓድሽ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ካብ ዝጸንሐ ገለ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘንሰሓ ዶባት ከም ዝተኸፈተን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክገልጹ ቀንዮም እዮም። ቢቢሲ ኣብቶም ሰራዊት ኤርትራ ለቂቁ ይወፅሎም ኣሎ ዝበሃል ከባቢታት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምርግጋጽ ገለ ምንጭታቱ ተወኪሱሎ። በዚ መሰረት ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ፣ ራማ፣ ሸራሮን ከባቢታት ባድመን ዝተፈላለዩ ምንጭታትና ተወኪስና ዝረኸብናይ ሓበሬታ ሕዚ እውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዞምዎ ዝጸንሑ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘይወፁ የመልክት። ሰራዊት ኤርትራ ንኹናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ምብራቕ ትግራይን ገለ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ተዋጻጺሩ ከም ዝርከብ ሰመዝ ትግራይ ክኸሱ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ክስታት ዝነጽግ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ኣብ ላዕላዊ ግዛቱ ከም ዝርከብ እዩ ደጋጊሙ ዝገልጽ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ መስመር ዛላምበሳ ሓዊሱ ገለ ከባቢታት ደቡብ ከም ዝተኸፈቱ እውን ብሰፊሑ ክዝረብ ቀኒሎም። ካብ ከባቢ ዛላምበሳ ዘዘራረብናዮ ሓደ በዓል ስልጣን ተኸባቢ ሰራዊት ኤርትራ ንዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዓዲግራት ናብ ዛላምበሳ ኣብ ዘእቱ መስመር እንዳቐሺ ዕቁቡ ወይ ድማ ዓዲ በዓል ሰዋብ ዝበሃል ከባቢ ዘርጊሕዎ ዝጸንሐ መፈተሺ ኺላ ኣብ ዝሓለፈ 10 ጉንበት 2017 ኣቋጽራ
ገዝ ከም ዘልዓሎ ገሊጾም ቅድሚ ሕዚ በዚ መስመር ዝሓልፉ ሰባት ኮነ መጓዓዝያ ብሰራዊት ኤርትራ ጽኑዕ ተፍትሽ ተገይሩሎም ናብ ከተማ ዛላምበሳ ይሓልፉ ወይ ድማ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ተሓላፊ ኣዘኻኺሮም ይኹን እምበር ከምታ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ዘይኮነስ ዋላ ተኺላን ተትልዓለም ሕዚ እውን ኣብቲ ከባቢ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝርከቡን ከም ዘየንስሓቡን እዩ እዚ ምንጭና ገሊጹ ዘሎ ኣብዚ መስመር ሰብ ኮነ መኪና ከኣቱ ከወፁን ከለው ፍተሻ ነይሩ እዩ ሕዚ እዚ ኬላ እዚ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ካብ ዝወፃ ግና ካሊእ ዝተፈለየ ምዕባለ የለን ካብ ዓዲግራት ክትኣቱን ከለኻ ኣብ ዘሎ ፀጋማይ መስመር ኩሉ ወታደራት ኤርትራ ኣለው እዮም ኢሎም ኣብ ዝዋን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝዋን ሑፃ ኣብ ዛላምበሳ ድማ ዓዲ ሓቂ ዓዲ ሰላም ገለ ክፋል ዓዲ 10 ኣብ ዝበሃሉ ከባቢታት ከምኡውን ኣብ ወሰናወሰን ኢሮብ ከም ዝርከቡ ተሓላፊ ንቢቢሲ ወሲኹ ኣረድዮም ካብ ዛላምበሳ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ፋፂ ካብ 2016 ነቋፅራ ጀሚሮም ኬላ በዓል ስልጣን ኣታውን ጉምሩክን ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ኣብ ዶብ ስሩዕ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ምግባር ኣይከኣለን ድማ ኢሉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ሸራሮን ራማን እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ ምዃኑ ይዛረቡ እዮም ብሰንኪት ኩናት ካብ ባድመ ተመዛቢሉ ኣብ ዝዋን ኣብ ሸራሮ ዝርከብ ካሊእ ምንጭና ሰራዊት ኤርትራ ሰንበል ካብ ዝበሃል ከባቢ ጀሚሩ ኣብ ባድመን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝርከብ ሓቢሮም ህዝቢ ኮንዶኾን ሰላም ይመፀና እሞ ናብ መረበትና ንምለስ ዝብል ተስፋ እኳ እንተሎ ኣብ ዝዋን ግና ካብቲ ልሙድ ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ወፃኢ ዝተፈለየ ሓድሽ ምንቅስቓስ ምንስሓብ ሰራዊት ኮነ ምኽፋት ዶብ ከም ዘይተዓዘበ ንቢቢሲ ገሊጾም ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ የለን ዝወፅ ሓይሊ እውን የለን እኳ ዳስ ኣብ ዙርያ እንዳዕስራን ሰለስተን ሓይሊ ኣጠናኺሩ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ ዘለኒ ብዘለናዮ ኣንፈት ሸራሮ ሰንበል ባድመ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ዝተኸፈተ ኬላ የለን ናብ ቦትኡ ዝተመለሰ ገባር ኮነ ተመዛባላ የለን ኢሎም ኣብ መስመር ሸራሮ ሰንበል ባድመ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ወፃኢ ሓይልታት ትግራይ ኮነ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ፌደራል ከም ዘየለው ድማ ኣነፂሩ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣብ ከተማ ራማን ከባቢኡን ዘሎ ምንቅስቓስ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ወግዓዊ ምንቅስቓስ ከም ዘየለን ብወግዒ ዝተኸፈተ ዶብ ከም ዘየለን ገሊጾም እንትኾነ ዘይስሩዕ ንግዳውን ማሕበራውን ርክባት ከም ዘሎ ኣይተ ኣማኑኤል ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ ራማ ንቢቢሲ ተዛሪቡ እዮም ጥሪት ወይ ኣግማል ካባና ናብ ኤርትራ ወይ ካብ ኤርትራ ናባና እንተሰጊረን ዓበይቲ ዓድን ፀጥታ ኣካልን ብሓደ ኮይኖም ዝመለስሉ ኩነታት ኣሎም ቅድሚ ሕዚ ግን ከም ስታት ይነበረን ኣብ ዶባት ጽዑቕ ንግዲ ኮንትሮባንድ ከም ዘለውን ሓቢሮም ብገጠራትን ኣብቲ ከባቢ ብዝርከብ ሩባታትን ናይ ምግቢ ተንከፍ ዝኣምሰሉ ሕጋዊ ዘይኮኑ ምልውዋጥ ንግድሎም እቶም ካብ ላዕሊ ዝመፁ ነጋዶ ካብ ኤርትራ ባዕሎም እዮም ዝእዝዞም እቲ ነባር ወሲኹ ኣብ ከባቢታት ዶብ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ከም ዝርከቡ ገሊጹሎም ዶባት እቲ ከባቢ ንብዙሕ ዓመታት ብኹናት ዝተሃሰየን ብቁጠባ ድሕሪት ዝተረፈን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ሰላም ከም ዝብህግ ድማ ሓቢሩ እዮም ዝሓለፈ በሰላሎ ዝበሰላ ከመይ ክፍታሕ ዝብል ነቶም ፖለቲከኛታት ገዲፍካ ከም ማሕበረሰብ ግና ህዝብን ህዝቢ ርክብ እንተዝገብር ንብል ክንዕረቕና ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና ይብል እቲ ብስምዕ ፕሪቶርያ ዝተገተአ ደማዊ ኩናት ትግራይ ገሰት ሰብኣዊ ምስላት ዝተፈጸመሉ ሚልዮናት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉሉን ህይወት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዝቐዘፈን እዮም ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዘካየዶ ደባዊ ኩናት ናይ መወዳእታን ቀያድን ስምዕ ኣልጀርስ ከም ዝኸተማ ይዝከር ብመሰረት ስምዕታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝተዋጋለን ቦታታት ቀንዲ ዝነበረት ባድመ ግዛት ኤርትራ ንኽትከውን ተበይኖም እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ቅድመ ኩነት በመቕማጥ ነቲ ብይን ስለዘይተቐበለቶ ክልተን ሃገራት ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ናይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት እየን ጸኒሐን ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቦም ንብይን ኮሚሽን ዶብ ከም ዘሎ በመቕባል ምስ ኤርትራ ሓድሽ ስምዕ ሰላም ምሕዝነትን ከም ዝፈረመ ይዝከር ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ስምዕ ዶብ ኣብ ባይታ ክነፅር ዝብል እዩ ነይሮም እንተኾነ ግን እቲ ስምዕ ኣብ ግብሪ ከይተፈጸመ ድማ ክልተን ሃገራት ብሓባር ዘወፈራሉ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብ2020 ተወሊዖም ኣብቲ ኩናት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ዝተዋግኡ ሓይልታት ኤርትራ ድማ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ሳሓብ ዝነበረን ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነሉን ከባቢታት ብሓይሊ ሒዘምዎም ካልኦት ሰፋሕቲ ግዛታት ተቆጻጺሮም ሰባት ምምዝባልን ምጭዋይን ከም ዝቐጸሉ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክኸስስ ጸኒሕሎ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ሰራዊቱ ኣብ ላዕለዋይ መሬቱ ከም ዝርከብ ዝገልጽ ኮይኑ ንዝቐርበሉ ክስታት ገበናት ኩናት ግን ኣይቕበሎን ብኻሊእ ሓበሬታ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ኣየር ንቭላድሚር ፑቲን ፍጹም ዕውድ ድሕሪ ምባሉ ክሬምሊን ልዕሊ ዓቐን ስምዒታዊ ምልክታት የርኢ ከም ዘሎ ገሊጻ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብሰንበት ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ብ360 ድሮናትን ሚሳይላትን 13 ሰባት ድሕሪ ምቕታላ ንፑቲን ፍጹም ዓብዪ ድኢ ብምባል ኣብ ዘየድሊ ብዙሕ ሰብ ይቐትል ምህላው ቂሶም ወሃቢ ቃል ፑቲን ዲሚትሪ ፔስኮቭ እቲ ዝተዋሃበ ርእይቶታት
كل سب انبزا سمعتاو بمنبارو استوهاب مخانو قليتهم مرح جرمن فريدريك مارز دقفت يوكرين دحر حزي أطوارا مهاب قدب كم زي باللومن نيكيف ميسايلات تاورس كم زوهابو من تحنيلهم ترامب نزريتو زهابة روسيا بلعلي يوكرين زعابيز تبهاللو متقعتا ير دحر مكادايوم روسيا 397 درونات تدغيما ميسايلات دحر متقاسا أمنقو قدام سنبتنا بزنبر ليت بوحدو 13 سبات كموتون كلو بعسرتات زغزور دماغوسيلام بيسكوب زي دحرواي كاب أير استفزم متقعتي نات يوكرين قبل مسيرة المعات روسيا زكايدو تمتقعتي ملاش مخانو قاليتوم منستر مكلخال روسيا سرعتات مكلخال أير عسرا درونات يوكرين كم زعنوا قاليتولام بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي زحلف سنبتا بزهابو مجلس إدما روسيا أباير تفتمو متقعتي وتدراو ترقم كم زي ولو قاليتوم انتايدا قلت بوليتيكا مرجع ببوتين مرجع روسيا نتخوينات نمغزالن هيوت نمتفاني يلوم چانسلر جرمن مرز دحر متقعت روسيا دحر دقيم نيوكرين أزوارات معطا قدب كم زي اللي بمقلات يوكرين نفساك تكالخل كتكاليام نابنت اب روسيا نزركو تدراو بوتاتات بمتقع بزي كازيوم حداد كساب زي قرباوان كمو أي قبرتن حزقن كمو ختقبر تخيل يايلوم رويترز كم تزبزبو زيلنسكي نربوعنا برلين كجيش مخانو كان تقلت كساب حزقن أي ترقاقت انزلو أبز حلف عمت عباي بريطانيا يوكرين بإنجليز نزغرب اللأزوار بخمي كم تتكملو كتوسن مسل كم زلوا قليتاني رايا بريزيدنت أمريكا نبر جو بايدن ون يوكرين روسيان موقع بأمريكا زغرب اللان اينو ويحرقات مسائلات كتكام فغاد هيبوانيروم ميسايل تاورس استات 500 كيلومتر رحقات نايمون جاف عغملو روسيا نتو أزوار يوكرين معتاق حرقين سقومتي إلام ترامب تمال سنبت أقامشت بزعبا بوتين أب نيو جيرسي أبزهاو مقلزي ننو حيواني زفلتو وترو مسؤو اسمع معين تخونغن ناب كتماتات روكيت سريدو سبات يقتللو عن دمان زفت إما آي فتوانيلو بتوساقي أمريكا بلعل روسيا قداك توسخ يحسب كم زل قليتو قدم حزك قاورو مخانو بتدقاقامي كفرا رح تسمعيهم ترامب دحر قرب جيزي عبود زبل ريتو أب تروز سوشال أسفيرو نسوق الجيزي بوتين نخل لا يوكرين كم زل اللي الزارب زنوركم بر نقال كفا ليوكرين راح يكونن من البات حق أي كوم تداقيرو روسيا كتفشل يايلو بريزيدنت أمريكا زيلنسكي أي حفون زيلنسكي بزربو نهاجرو أي حجزنا الليلو ترامب زربا زيلنسكي تقم كم زسعب نستدما كم زي فتوى صحيفو لهم دو كبلي حيشيلهم ولا كوا أوروبيين محازوت كيف روسيا توسخ إجدادات يدالو أمتالو أمريكا جن نزرب سلام حدا بسالسي أكل جيراك تقتلو ويدما معبالن تزير إيو كتنسحبيا بيسكوب بسوني أبزهاو مجلس إيو روسيا نز مسرح زتا مود دابن مجمارن أمريكاوين نزقبرو حاجزن بولكين بريزيدنت ترامبن كم تمسجنهم قالت الله أبز حلفة سومون ترامبن بوتينن نتوج دوز بلولون مزتاي نخل تسعات تركب تليفوننا كايدوم نيرم دونالد ترامب تركب تطبق من بارو كم زمن بمجلس كلتين هاجرات تغصدون مبال بغصبت زتك جمرام خوانن حبيريوم يوكرين حدور حزن حمقراس تخصك تسمع عن كلا روسيا جن مس يوكرين بمتحبار رمز أي سلام زسفن مذكر كتدال مخانة قليتا السقوم تزدما بكيفن مشارختان أوروبان كم أجباب مشمت جيزي جيروم يوم ريموام دحر عسران كلتن نفل موان قطاو زرر بيوكرينن روسيان بعسر تشدشة قنبت أب إسطنبول تركي تخايدوم أبز حلف سومون بخندو بزح مروخات كوينات كلو عوضان مجمرتا بزخون وتادراتن سيفيلاويان سواتن توحي بنين أبزوان روسيا نتابع إسرا 14 زيت أمبرتا كريمي حويسكا أستات إسرا ميتاوي مريت يوكرين توازيراتولا كبراتن كبرانن بيتسب ماردا تايمز نساعت زي زواددنا يوم زي تفلالي إواناوي حاوريتاتات أغريبنا كم بيتنا لنا نسنا مكتالكم نمسجن لايك شير سبسكرايب مقوار بيتسب ماردا تايمز كونو كبرتها بلنا